बानो कुदसिया फरमाती हैं, सारा खेल तो रूह का होता है। मट्टी के जिस्म में कश्ती तब ही जागती है जब रूह का टकराव हमारे दिल को लग जाने वाली रूह से हो जाता है। वरना यहाँ तो हसीन और जमील लोग भी दिल को नहीं भाते और कभी सादा से सादा इंसान भी जान से प्यारा हो जाता है। सारी हमाकतें कर लेना मगर एक हमाकत ना करना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। तुम्हारा बेहतरीन दोस्त वो है कि जब तुम गरीब हो जाओ तो तुमसे मोहब्बत में कमी ना करे। हम जिंदा बंदे को रोटी तो नहीं देते मगर मरे हुए के नाम पर देगें देते हैं। बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही थी कि बड़े होकर ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। मोहब्बत साहब से करो लेकिन उससे और भी ज़्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत हो। खामोश हो जाया करें और सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। ये आजिज़ी है जो अल्लाह को बहुत महबूब है। बंदा जब बाख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मोतबर हो जाता है। ना देर से मिलता है ना ही जल्द, बस अल्लाह पाक की रज़ा के मुताबिक मिलता है और बेशुमार मिलता है जब तुम अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी हो जाते हो। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ताकतवर या बहुत अमीर हों, सिर्फ आपका रहमदिल होना ही काफ़ी है। सलामत रहें मोहब्बतें सब की, खुदा किसी को किसी से जुदा ना करे। तुम्हारी मुश्किल आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई भी तुमको हरा नहीं सकता। अच्छे लोग मोमबत्ती की तरह होते हैं, वो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जला देते हैं। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों ना मौजूद हों। जब चुनाव अल्फाज और जज्बे के दरमियान हो तो जज्बे को चुन लीजिए। अल्फाज मुसलाहत का शिकार होते हैं जबकि जज्बे बेअख्तियार होते हैं। धोखा लफ्ज़ दे सकते हैं, जज्बात नहीं। जैसे एक चींटी समंदर को नहीं समझ सकती, इस तरह इंसान अल्लाह ताला के राज, अफ़आल, काम और कानून को नहीं जान सकता। नफ़रत वो चीज़ है जिसे लम्हे में महसूस किया जाता है और मोहब्बत वो चीज़ है जिसको साबित करने में ज़िंदगी गुजर जाती है। मोहब्बत की पहली शर्त इज़्ज़त है। जो इज़्ज़त नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। खामोश इंसान खामोश पानी की तरह गहरे होते हैं। खामोशी खुद एक राज है और हर साहिब इसरार खामोश रहना पसंद करता है। खामोशी दाने का ज़ेवर है और अहमक का बहराम। जिसका सीधे सीधे मुंह तोड़ देना चाहिए उससे भी इज़्ज़त से बात करना तरबियत कहलाता है। जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए ना, उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसे कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तो तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी की नज़रों में और ना किसी के कदमों में। हम ख्याल लोग हम सफ़र हो जाएं तो मंजिल आसान हो जाती है। किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं होता कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत या बेहतर बनाए खुद की मेहनत के साथ। जब हम अपने खुदा के सामने तौबा करते हैं तो ना सिर्फ हमारी तौबा कबूल हो जाती है बल्कि हम भी कबूल हो जाते हैं
اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یہ وہ جیت جاتے ہیں جو کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے ہے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ تمہیں اس سے بھی اچھا ملے گا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو پھر وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات ہے تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ پسند اور محبت پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے، لیکن جس سے محبت ہونا اس سے نہیں بھر سکتا۔ یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے، جبکہ سچی محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانتا ہے۔ انسان اپنی نیت بری نہ رکھے تو اللہ پاک اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ یاد رکھنا دوستو، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہو پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھیں۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ خود غرض لوگوں سے دوستی اور پیار کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، ساری الجھنیں نہ سلجھائیں تو کہنا۔